यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिस तौर से जिस इंटरेस्ट के साथ आप इन तमाम प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस अच्छे फीडबैक के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक ज़रूर इस प्रोग्राम के ताल्लुक से दें और कोई दुआ या दरख्वास्त हो, कोई टेस्टिमनी हो, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और इन तमाम प्रोग्राम्स को आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स को यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। आज दूसरे सीज़न का ये 78वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे, जिन खुदाम ने हमें आज ज्वाइन किया है ताकि कलाम की रहनुमाई हम तक पहुंचा सकें। सबसे पहले मैं मुख्तसर तारुफ उनका करवाता चलूं। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ प्रोफेसर अजीम रहमत साहब ने, और इनके साथ ज्वाइन किया है हमें खुरम यूनुस साहब ने, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, प्यार से भरे हमारे खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदावंद अपने बड़े फ़ज़ल के वसीला से हमें चुना अपनी खिदमत के लिए और खुदावंद अपने पाक बुलावे के साथ अपनी पाक शराकत में शरीक किया। इस प्रोग्राम के लिए, बरकत टीवी के लिए, सारी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी टीम और पास्टर मुनव्वर के लिए और मेरे साथ बैठे तेरे खुदाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने पाक रूह की तहरीक के वसीला से कलाम की सच्चाइयों और भेदों को खोलने की तौफीक बख्श ताकि खुदावंद हम वफ़ादार रहें और खुदावंद तेरे कलाम से रेलिवेंट रहें और जो बात करें वो तेरे जलाल के लिए हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब और इसकी 43वीं आयत से 52वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, वो ये कह ही रहा था कि फिलफौर यहूदा जो उन 12 में से था और उसके साथ एक भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहीनों और फ़कीहों और बुज़ुर्गों की तरफ से आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूँ वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफौर उसके पास गया और कहा, ए रबी, और उसके बोसे लिए। उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर सरदार काहीन के नौकर पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ कि नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। उसे लोगों ने पकड़ा, मगर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हम खुदावंद यीशु मसीह के जो मसलूबियत के वाक़यात हैं उनमें से सीख रहे थे, गतसमनी बाग में से जो वाक़या बड़ा अहम वाक़या हमने सीखा, और आज इसी तौर से खुदावंद यीशु मसीह की जो गिरफ़्तारी है इस ताल्लुक़ से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से, पास्टर साहब यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ़्तार करने के लिए जब आए हैं, 43वीं आयत से ये सिलसिला शुरू होता है, तो जब हम इस बात की रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो सनहेड्रन के कुछ कवानीन थे गिरफ़्तारी के लिए बनाए गए थे कि कब गिरफ़्तार करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, और गिरफ़्तारी होने से पहले कोई सम्मन जाने चाहिए, कोई किसी को बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। तो जब खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ़्तारी हुई है तो आप हमारी रहनुमाई करें कि यहूदियों ने अपने ही बनाए हुए कवानीन को सबोतास कर दिया,
تو وہ کون کون سے ایسے قوانین تھے جو گرفتاری سے منسلک تھے جن کو خاص طور پہ اس وقت بریک کیا گیا؟ تھینک یو سو مچ. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی خداوند یسوع مسیح کی جو گرفتاری ہے وہ ہمیں یہاں پر ٹوٹلی سرے ہی سے انلیگل دکھائی دیتی ہے، غیر قانونی. غیر قانونی دکھائی دیتی ہے. اور ایک رائٹر ہے ڈیوڈ پامر، وہ اپنی کتاب انلیگل ٹرائل آف جیزس، سو اس میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے سن ہیڈن کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو ان کا قانون تھا، اس میں سے تقریباً جو 18 کے قریب قوانین تھے اریسٹ کے حوالے سے، گرفتار کرنے کے حوالے سے، ان 18 قوانین کی انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری کے وقت وائلیشن کی. اور ان میں سے ایک کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ کسی بھی سنہیڈرن کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات موجود تھی کہ جب کسی شخص کو انہوں نے اریسٹ کرنا ہوتا تھا تو پہلے تو لازمی تھا کہ اس پر کوئی چارج جو ہے وہ ثابت ہو، یعنی کہ جو الزام اس پہ لگایا جا رہا ہے وہ ثابت ہو. اور دوسری بات کہ یہ بھی لازمی تھا کہ اس چارج کے ساتھ ساتھ جس شخص کو اریسٹ کرنا ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سمن پہنچانا یا اطلاع دینا، انفارم کرنا بھی ضروری تھا، نوٹس بھیجنا جو ہے وہ ضروری تھا. لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری سے پہلے نہ تو اس کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا اور نہ ہی گرفتاری سے پہلے کسی طور پہ انفارم کیا گیا. اور پھر ایک دوسری بات کہ سن ہیڈرن جو اس وقت کی یہودیوں کی سپریم کورٹ تھی، ان کے پاس یہ رائٹ ہوتا تھا کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس پر اگر کسی طرح کا کوئی جھوٹی تعلیم کا یا کسی بھی طرح کی ریلیجیسلی یا مطلب کہ ان کے مذہبی امور کو وائولیٹ کرنے کا اگر کسی پہ الزام ہوتا تو سردار کاہن اور سنہیڈرن خود اس شخص کو سزائے موت سنا سکتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری کے وقت انہوں نے جب دیکھا کیفا کی عدالت میں گئے، وہاں پر کوئی الزام نہیں ہے. اور یہ ایک اور وائلیشن تھی کہ جب وہ خود تو یسوع مسیح پر کوئی جرم ثابت نہ کر سکے اور سنہیڈن یا اس کے موجود ممبر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قتل کے لیے کیس جو ہے وہ پلاطوس کے ہاں جو ہے وہ ریفر کر دیا. سو یہ بھی ایک بہت بڑی وائلیشن تھی مسیح خدام کے ٹرائل میں، اس کی گرفتاری میں. اور پھر ایک اور جو انہوں نے وائلیشن کی کہ جب کسی مجرم کو گرفتار کرنے کے بعد سنہیڈرن میں پیش کیا جاتا تھا کہ اگر سنہیڈرن کے اندر اگر کوئی بھی جج یا ان 72 ججز میں سے، یعنی کہ انکلوڈڈ جو ہائی پریسٹ ہے، ان 72 لوگوں میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ پرسنل اینمٹی رکھتا ہے مجرم کے ساتھ تو پھر اس شخص کو اس فورم سے یا اس کورم سے باہر نکال دیا جاتا تھا. یوں وہ جج پرسنل اینمٹی کی وجہ سے اس کاروائی کے لیے یا اس ہیئرنگ کے لیے بالکل کوالیفائی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو اس ہیئرنگ سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا تھا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سنہیڈرن کے لوگ بیٹھے ہیں جی ہاں، اور کسی کو لایا گیا ہے کہ اس پہ کوئی جرم ثابت کرنے کے لیے، تو جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں سنہیڈرن کے، جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے جو بطور جج وہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے کسی کا اختلاف ہے اس کے ساتھ پرسنلی، مطلب انفرادی طور پہ پرسنلی وہ اندر جو ہے وہ گرج رکھتا ہے، پریجوڈس ہے اس شخص کے بارے میں، تو وہ شخص جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر جاتا تھا، اس کو نکال دیا جاتا تھا. اور لیکن ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ان کئی ججز وہاں پر موجود ہی نہیں تھے اس وقت. اور دوسری بات کہ اس وقت جب وہ 72 ججز کا جو کورم تھا وہ بھی پورا نہیں تھا. اور سردار کاہن نے کیا کیا کہ کیفا نے، ایک تو وہ خود اور دوسرا اس کا سن ان لا ہنا جو اس وقت کا موجودہ سردار کاہن ہے، اور پھر
कैफा के 5 बेटे और फिर जो तकरीबन 16 के करीब उसके अपने कजन्स जो कि ऑलरेडी सनहेड्रिन के मेंबर थे। टोटल 23 मेंबर्स खुदावंद यीशु मसीह की हेयरिंग के वक्त मौजूद थे। जबकि किसी भी शख्स को अगर सजाए मौत सुनाना है या इस तरह केस को प्रोसीड करना है तो उसके लिए लाजमी होता था कि पूरे के पूरे जजेस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हों। और जो उन्होंने इस बात की भी वायलेशन की कि अब ये हन्ना, कैफा और कैफा के बेटे और कज़न ऑलरेडी ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ पर्सनल जो है वो शख्सी एतबार से दुश्मनी रखते थे। इसलिए ये लोग क्वालिफाई नहीं करते थे कि खुदावंद यीशु मसीह का केस जो है वो सुन सकें। वक्त के लिहाज से भी इन्होंने काफ़ी वायलेशन की है, जैसे रात के वक्त तो अदालत किसी के लिए लगती नहीं। हाँ जी। सो ये भी था कि ईद फसा के मौका पर सनहेड्रिन का इजलास बुलाना या मीटिंग बुलाना टोटली रिस्ट्रिक्टेड था कि जब ईद फसा शुरू हो जाए तो किसी तौर पे कोई अजलास नहीं बुलाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने इस कानून की भी उस वक्त वायलेशन की। और जैसे आपने बात की कि रात के वक्त सनहेड्रिन का अजलास बुलाना वैसे ही उनके कानून के मुताबिक नाजायज़ था, मना था, इल्लीगल था। सो इस तरह उन्होंने कई खुदावंद यीशु मसीह के ट्रायल में उन्होंने कई अपने ही कवानीन की वायलेशन की। और जिस सबब से हम देख सकते हैं कि इस सारे ट्रायल में बुनियादी तौर पर वो खुदावंद यीशु मसीह पर किसी तरह का कोई जुर्म साबित नहीं कर सके, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात, उसकी शख्सियत और उसकी जो मौजज़ात, नशानात और उसकी जो तालीमात थी बुनियादी तौर पर उनके लिए चैलेंज बनकर रह गई थी और उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थी, जिसके बायस उन्होंने अपने सारे कवानीन की वायलेशन करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को मौत तक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी ही इंफॉर्मेटिव बातें जो पास्टर सरवर मसीह साहब की तरफ से हम तक पहुंची हैं और यकीनन आप सब ने सीखा है कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह की जो गिरफ्तारी है, फिर आगे जब उन पे मुकदमा चला है तो बहुत सारे ऐसे कवानीन को ब्रेक किया गया है, खुद ही जो बनाए हुए कवानीन थे उनको तोड़ दिया गया है और खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है। आगे बढ़ेंगे, प्रोफेसर साहब से जानेंगे। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे कलाम में बयान किया गया है कि जो यहूदा इस्करियोती है इसने ख़ास एक निशान रखा था कि गिरफ़्तार किसको करना है, क्योंकि वो लोग तो जानते नहीं थे। शायद इसी वजह से उनको उनकी रहनुमाई के लिए ये कहा गया हो कि मैं जिसका बोसा लूँ सिर्फ़ उसी को पकड़ना है। तो ये निशान जो सिर्फ़ एक ही निशान, कोई और भी निशान रखा जा सकता था, बोसा ही क्यों निशान रखा गया है? एक तो लफ्ज़ जो निशान है, सिमियोन ग्रीक का लफ्ज़ है, वो यहाँ नहीं है। साइन के तौर पे हम नहीं कह सकते। ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान समा गया हुआ है। बिहाइंड द सीन आर द डीमंस जो उसके अंदर काम कर रहा है। और ये भी यीशु ने, आपको याद होगा कि कहा था कि इब्ने आदम अब तारीकी या इब्लीसी ताकत या इस अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। वक्त, क्योंकि जब तक वक्त नहीं, यीशु को कोई पकड़ नहीं सका, ना यीशु मसीह पर हाथ को डाल सका। जब अपॉइंटेड टाइम जो बाप ने रखा था पूरा हो गया, तारीकी यीशु मसीह पर गई। ये एक तो ये जो लफ्ज़ भूसा लिया गया है, ग्रीक में ये लफ्ज़ बेसिकली फिलियो से है, फिलियो वर्ड है, और ये ज़्यादा अफेक्शंस के लिए होता है, जज्बात के साथ इसका ताल्लुक है, फ्रेंडशिप के साथ इसका ताल्लुक है, दोस्ती के साथ इसका ताल्लुक है। ये अपने मानों में फसीह है। और एक ये कल्चरल भी है, क्योंकि जब ज्यूश किसी को वेलकम करते थे, किसी को खुश आमदीद कहते थे, तो ये हम तो हाथ मिलाते हैं ना जी हमारे कल्चर में, या प्यार दे देते हैं, ये बोसा लेते थे। तो याद है जब शमौन फरीसी के घर में यीशु मसीह गया था खाने के वक्त, उसने कहा था कि मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मेरा बोसा नहीं लिया, क्योंकि तेरे दिल के अंदर मेरे लिए वेलकम, मेरे लिए इज्जत और मकाम नहीं है। ओके, पालूस इस बात को बयान करता है कि पाक बोसा लेकर एक दूसरे, यानी अफेक्शन, फीलिंग्स, जज्बात।
ایک تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے, اس کا کلچرل کانٹیکسٹ ہے کہ یہ وہاں پہ یہ یوش کلچر کے اندر تھا. یسوع مسیح کے سامنے جب یہودا اسکریوتی آتا ہے تو شو یہ کرتا ہے اپنی طرف سے کہ میں اس کا بہت اچھا دوست ہوں, میں اس کا فرینڈ ہوں, اپنی جذبات اور فیلنگ, کیونکہ یسوع مسیح تو آلریڈی جانتا تھا. یسوع مسیح نے تو یہ بھی کہہ دیا ہوا تھا کہ جو کچھ لکھا ہے نا, کیونکہ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے نا, یہ تیرے بارے بہت پہلے لکھا گیا, یہ اسکرپٹ ہے جو ہو رہا ہے, جس کو شاید تو بھی نہیں سمجھ, یہودا اسکریوتی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ ایسے کیوں کیا جائے. تو لکھا ہے کیٹافیلیو لفظ ہے, کیٹافیلیو with the affections according to the affection and the friendship. گریک ٹیکسٹ کے اندر اس نے یسوع مسیح کا بوسہ لیا, جو اس نے سائن کے طور پہ دیا کہ یہی وہ شخص ہوگا, تم اس پر ہاتھ ڈال لینا. لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پیچھے کاروائی جو اس کو تو نہیں پتا, لیکن لکھا ہے شیطن اس کے اندر سما چکا تھا, اور ابلیس کو وقت دیا گیا کہ وہ آ کر خداوند یسوع مسیح تھرو دا یہودا اسکریوتی کے طور پہ کام کرے. تو آج بھی بہت سارے اس طرح ایک سبق بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم جذبات بڑے شو کرتے ہیں, یسوع مسیح کو کس بھی کرتے ہیں, یعنی جذبات ہیں نا, فیلنگز ہیں, لیکن اندر بعض دفعہ بہت ڈیمونک ہوتا ہے. ہمارا جو محبت اور اظہار ہوتا ہے, ایسا نہیں بابرانی خط میں لکھا کہ بہت دفعہ ہم اپنے چال چلن سے یسوع مسیح کا انکار کر دیتے ہیں, بلکہ اس کو دوبارہ مسلوب کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں اس کردار سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح اس نے دوستی کا اظہار, تو ابن آدم کو کس کر کے پکڑواتا ہے. واٹ اے ٹیریبل, ایک تو اس دکھ اور غم کی حالت, اور یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو ایک دوست ظاہر کر کے, ایک فرینڈشپ ظاہر کر کے, محبت ظاہر کر کے, اور میرے کو بٹرائی کرتا ہے, میرے کو پکڑواتا ہے. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آپ سب نے اس حصے سے بڑی برکت پائی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر عظیم رحمت صاحب بڑی ہی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور جانیں گے خداوند کے خادم خرم یونس صاحب سے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح کو جب گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں پہ ذکر ہے کہ پطرس رسول نے اپنی تلوار کھینچ لی ہے. اب سوال ہے کہ یہ تلوار ان صاحب کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ بہت سارے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں سے کہا تھا کہ اپنی اپنی اب پاکٹ رکھنا شروع کر دو اور ایک تلوار لے لو, تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو تلوار کہا گیا ہے اس کا مطلب یہی تھا جو اس تلوار کو انہوں نے لیا ہے, یا اس تلوار میں اور اس تلوار میں فرق ہے؟ جی شکریہ پاسٹر منور صاحب, بہت ہی امپورٹنٹ اور امپیریٹیو سوال آپ کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ضرور بات ہونی چاہیے, کیونکہ کئی بار ہم بائبل مقدس کے جو حوالہ جات ہیں ان میں کو لے کر غلط تفسیر کرتے ہیں, اور یہی تفسیر آگے کلیسیا میں غلط العام اور غلط العوام کے طور پر سامنے آ جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے بیسیکلی یہ جو شخص ہے یہ تھا کون. چاروں اناجیل میں, اناجیل متوافقہ میں بھی اور چاروں میں اناجیل اربع میں بھی ہمیں اس شخص کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن اناجیل اربع میں سے واحد ایک انجیل میں صرف اس شخص کا نام ملتا ہے جس کا کان کاٹا گیا تھا, اور اس شخص کا بھی نام ملتا ہے جس نے کان کاٹا تھا. اگر ہم یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان پڑھیں تو اس کے 18 باب اور اس کی 11 تا 12 آیات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پطرس رسول تھے, اور جس کا کان کاٹا گیا تھا اس کا نام ملخس تھا, میلخس انگلش میں. یہ شخص کون تھا؟ بیسیکلی یہ نہ تو سپاہی تھا, بہت سے لوگوں کا تاثر ہے کہ یہ چونکہ ایک رومی سپاہیوں کے ساتھ آیا تو ہی واز اے سولجر,
बट ही वॉज नॉट अ सोल्जर, ये सिपाही नहीं था और ना ही ये हैकल का गार्ड था, हैकल की एक अपनी पुलिस थी, ये वो भी नहीं था। बल्कि टेक्स्ट बड़ा क्लियरली बता रहा है कि ये काइफा का जो हाई प्रीस्ट था, काइफा का जो था वो ख़ास नौकर था। ही वॉज अ वेरी स्पेशल सर्वेंट था, नौकर पर ख़ास था, हाई रैंकिंग नौकर होगा क्योंकि उसके रैंक्स थे नौकरों के भी। तो लेकिन ये वो शख्स था। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने जो सवाल कहा है कि पतरुस के पास ये नाइफ़ कहाँ से आई, या ये तलवार कहाँ से आई, या उसने ये काम क्यों किया। बाज़ औक़ात इस टेक्स्ट को लेकर हम ये कह लेते हैं कि हमें भी अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए या अपने दिफा के लिए छुरियाँ अपने पास रखनी चाहिए, बंदूकें अपने पास रखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह की तमाम जामिया टीचिंग में अगर हम गहरे तौर पे देखें तो कहीं पे भी खुदावंद यीशु मसीह की ये टीचिंग हमें नहीं मिली। अगर खुदावंद यीशु ने कहीं पे ये टीचिंग दी है, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहीं पे टीचिंग दी है तो फिर खुदावंद यीशु मसीह अपनी उन टीचिंग्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने पहले दी हैं। मतलब मत्ती 5:39 में उन्होंने कहा कोई तेरे दाने गाल पे तमाचा मारे, दूसरा आगे कर ले। मत्ती 5:43 से 45 में उन्होंने कहा कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो। लूका 6 में उन्होंने कहा कि तुम्हें जो तहकीर करता है उनके लिए दुआ करो। तो अगर खुदावंद ये कह रहे हैं कि लोगों को अब मारो भी छुरियों से, तो इट मीन्स कि जो टीचिंग वो दे रहे हैं, सताने वालों के लिए दुआ, तहकीर करने वालों के लिए दुआ, जो लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहो, तो फिर तो मुझे ये कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रही है। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। असल में जो पतरस के पास तलवार थी उसका जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये समझता हूँ मैं उसके लिए लफ्ज़ तलवार भी नहीं इस्तेमाल करूँगा। वो तलवार नहीं थी बेसिकली दैट वाज अ स्मॉल नाइफ, क्योंकि ग्रीक ज़ुबान में जो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जब मैं इस वर्ड की स्टडी कर रहा था तो सर वो जो वर्ड है उसका वो है माखेरा। और माखेरा उस नाइफ़ के लिए इस्तेमाल होता था जो घर में भी इस्तेमाल होती थी, और पहली सदी के फ़लस्तीनी मर्दों के पास इस नाइफ़ का होना कोई अजीब बात नहीं थी, गैर मामूली बात नहीं थी। ये जो नाइफ़ थी ये बेसिकली जिस काम में यूज़ होती थी वो फूड प्रेपरेशन के लिए, कुछ चीज़ों को काटने के लिए। इवन के विलियम बार्कले कहता है अपनी कमेंट्री में कि जाल बुनने के लिए, काटने के लिए, मछलियों के ऊपर से स्किन उतारने के लिए, जानवर अगर कोई खाना ज़िबा किया है उसकी स्किन उतारने के लिए इस्तेमाल होती थी। खुदावंद यीशु मसीह जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बेसिकली ये इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे पास अब ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पहले मैं तुम्हारे साथ था, तुम मुझ पे डिपेंड करते थे, हम खाते पीते इकट्ठा थे, कहीं जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास वो मामूल की चीज़ें जो हस्बे मामूल जिनकी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। इसलिए नहीं, देखिए सर, मैं एक किताब पढ़ रहा था वेन ग्रूडम की, इज़ मनी बैड और गुड, पैसा ठीक है या नहीं। वो ये कह रहा था छुरी छुरी है, कोई उससे सब्ज़ी काट लेता है, कोई उसे बंदे काट लेता है। अब छुरी इन इट सेल्फ बुरी नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसको बुरा बनाता है। तो इन द सेम वे कि यहाँ पे जो मैखेरा नाइफ़ का जिक्र है, वो नाइफ़ ऐसी थी कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और इसमें एक और चीज़ मैं साथ साथ कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह ये टीचिंग दे ही नहीं सकते कि तुम अपने पास तलवार रखो, क्योंकि उस दौर में जो ज़लातीसियों का ग्रुप था, ज़ीलॉट्स का, वो अपने पास नाइफ्स रखते थे। ये रोमन नाइफ भी नहीं थी, नाइफ तो नहीं, रोमन के पास तो तलवार होती थी, उसका नाम था ग्लैडियस। वो ग्लैडियस तलवार रखते थे। तो होता ये था कि ज़ीलॉट जो लोग थे, ज़लातूसी जो लोग थे, वो अपने पास नाइफ इसलिए रखते थे क्योंकि अगर आप एक यहूदी मौरख को पढ़ें, जोसेफस फ्लेवियस को, तो वो उसमें कहता है कि अगर किसी ज़लातूसी को कोई रोमन सोल्जर अकेला मिल जाता तो वो ज़रा सा भी देर नहीं लगाता था, वो जल्दी से उसको पकड़कर उसका गला काट देता था। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ये टीचिंग नहीं दे रहे, वो फसादी टीचिंग, नफ़रत की टीचिंग, दूसरों को मारने की टीचिंग नहीं दे रहे। कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो सबके लिए अपनी जान दे दे वो लोगों की जान लेने की टीचिंग दे। तो ये मैं क्लियर करना चाहता था। थैंक यू सो मच। बड़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो खुरम यूनुस साहब ने हमारे साथ शेयर की है कि जिस तलवार का जिक्र करके बहुत दफ़ा मसीहियों पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है या उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के तो शागिर्दों के पास ये था, और कई लोग जो गार्ड्स अपने साथ रखते हैं उनके पास भी लॉजिक यही है जी। अच्छा। वो कहते हैं कि यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उनके पास भी हथियार थी, तो आज हमारे पास पंप एक्शन होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं ये इस बात का सहारा लेते हैं। तो खुदारा अगर आप इस तरह की गलत तफासीर के ज़रिए से खुदा के कलाम
کا جو اصل چہرہ ہے اسے مسخ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ سچائی جو ہے یہ کبھی چھپ نہیں سکتی ہے۔ سو اچھا ہے آپ اس سچائی کو جانیں اور سیکھیں کہ یہ مارنے اور مروانے کے لیے خنجر نہیں رکھا جاتا تھا، یا جو چھری ہے یہ نہیں رکھی جاتی تھی جس کا ذکر ہمیں تلوار کے طور پہ یہاں دکھائی دیتا ہے، بلکہ یہ ان کے چونکہ وہ ایک خاص طور پہ وہ خود بھی ایک ماہی گیر تھا تو ان کے لیے ضروری تھا ان ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھنا۔ دوسرا منور صاحب سوری معذرت قطع کلامی کے لیے، لیکن ایک اور چیز بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو بتانی ضروری ہے۔ کانٹیکسٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو تلواروں کی بات کے فوراً بعد یسوع کہتے ہیں کیونکہ یہ نوشتہ اسی طرح پورا ہونا ضروری ہے۔ اب نوشتوں کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان جو ہے وہ شمار کیا گیا۔ تو جب کسی کے پاس تلوار ہے اور رومی آ رہے ہیں اور انہوں نے تلواریں وہ چیزیں دیکھ لی ہیں، تو پروفیٹک فلفلمنٹ کی اگر ہم انٹرپریٹیشن کریں تو واقعی وہ اس کے لیے وہ بدکار ہی ہے، اور جن کے ساتھ وہ کھڑا ہے وہ بھی بدکار ہی ہیں۔ تو ایک پروفیسی کی فلفلمنٹ کا پہلو بھی اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ جو لفظ ہے نا کیونکہ گریک میں گار، وہ دو آگے آیات کو جوڑتا ہے تو وہ میننگ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یس، تھینک یو سو مچ۔ آگے بڑھیں گے اور جانیں گے ہم پاسٹر سرور مسیح صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، خاص طور پہ ہمیں خداوند یسوع مسیح یہاں پہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے نظر آتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ نوشتے پورے ہوں۔ یہ نوشتہ بھی نہیں، نوشتے پورے ہوں۔ تو وہ کون سے ایسے نوشتے ہیں، پروفیٹک ورڈز ہیں جو یہاں پہ پورے ہوئے، ان کا ذرا تذکرہ کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جب ہم بائبل مقدس کا بالخصوص پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے آسمان سے زمین پر آنے سے پہلے، اس کے تجسم سے پہلے کئی بار نبیوں نے اس کے بارے میں نبوت کی۔ اور اگر آپ داؤد کے زبور پڑھیں، یسایہ کی کتاب پڑھیں، یرمیہ کی کتاب، زکریا کی، دانیل کی کتاب، ایون کہ اس کے علاوہ بھی جو باقی پروفٹس ہیں، سب نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں پروفیسیز کی، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 300 کے قریب خدا یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں، پہلی آمد کے بارے میں پروفیسیز کی گئی، اور یعنی اس کی پیدائش کے بارے میں، اس کی خدمت کے بارے میں، اس کے گرفتار کیے جانے اور پھر اس کی مصلوبیت اور اس کی موت اور جی اٹھنے کے بارے میں، یعنی کہ 300 کے قریب پروفیسیز کی گئیں، اور جن میں سے ایک ایک نبوت پوری ہوئی۔ اور ابھی جو آپ نے کوشچن کیا کہ اس کی جب اس نے کہا کہ تاکہ سب نوشتے جو ہیں وہ پورے ہوں، تو وہ کون کون سے نوشتے، کون کون سے پروفیٹک ورڈ، کون کون سی پروفیسیز ہیں جو اس موقع پر اس کی گرفتاری کے وقت پوری ہوئی۔ سو ایک ان میں سے چند ایک کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ زکریا کی کتاب اس کا 13واں باب 7ویں آیت اس کا دوسرا حصہ، چرواہے کو مار کے گلہ پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ سو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں زکریا نبی روح کی ہدایت سے بیان کرتا ہے کہ چرواہے کو مار کے گلہ پراگندہ ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو ارسٹ کیا گیا، مارا گیا، تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب پراگندہ ہو گئے، اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب 6 آیت پڑھیں تو یہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ سو یہاں پر بھی یسایہ روح کی ہدایت سے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، یعنی اس کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے، بھٹک گئے اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا۔ سو یہ پروفیسی بھی ہم دیکھتے ہیں جو یسایہ نبی کی معرفت کی گئی۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نوشتے پورے ہونا ضرور ہے، سو یہاں پر یہ نوشتہ بھی پورا ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان گنا گیا۔ اگر آپ اسی باب کی 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر اس کا آخری حصہ، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ سو خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ تم مجھے، میں جب وہ تمہارے سامنے ہیکل میں تعلیم دیتا تھا
सो तुमने उस वक्त मुझे क्यों गिरफ्तार ना किया, और तुम मुझे अब क्यों डाकुओं की तरह गिरफ्तार करने के लिए आए हो। सो ये रेफरेंस, ये नबूवत यसाया 53 बाब की 12वीं आयत कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। अभी जैसे खुदा के खादम भाई खुरम यूनुस भी इसका जिक्र कर रहे थे कि वो बदकारों के साथ, क्योंकि उसे बदकार के तौर पर, डाकू के तौर पर अरेस्ट किया गया। सो इसलिए यहाँ पर वो सारी की सारी नबूवतें जो उसके अरेस्ट किए जाने के बारे में, उसके दुखों के बारे में, उसकी मसरूबियत के बारे में थी। सो जब उसको अरेस्ट किया गया तो वो सारी की सारी नबूवतें, वो नविश्ते जो खुदा के नबियों ने कहे थे, वो खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरे हुए। थैंक यू सो मच। जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि नविश्ते पूरे हुए हैं, और बड़ी वजाहत के साथ खुदा उनके खादिम ने, पास्टर सरवर मसीह साहब ने हमारी रहनुमाई की है और हमें सिखाया है। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ही खूबसूरत बातें खुदा उनके खादिम पास्टर सरवर मसीह साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और इसी तौर से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं 48वीं आयत में, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? तो क्या कोई ख़ास प्रोसेस था जब आम लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है या डाकुओं को गिरफ़्तार किया जाता है? जो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे निशानदही कर रहे हैं कि तुम डाकुओं की तरह मुझे, इसका मतलब है यहाँ से हमें दिखाई देता है कि प्रोसेस डिफरेंट है, जो आम डाकुओं का, आम लोगों का और जो डाकुओं को पकड़ने का प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमें ज़रूर रहनुमाई चाहिए कि डाकुओं को पकड़ने का क्या प्रोसेस था और किस तौर से ये लोग इन पे हाथ डालते थे। पहले तो ये लफ्ज़ समझना चाहिए कि जो लफ्ज़ का तर्जुमा यहाँ डाकू है, ग्रीक में वो क्लेस्टेस लफ्ज़ है। अब क्लेस्टेस न्यू इंटरनेशनल वर्जन NIV उसके लिए लिखते हैं यीशु मसीह के अल्फाजों को कि एम आई लीडिंग ए रेबिलियंस, आप मुझे इस तरह पकड़ने आए हो जैसे मैं को बागी हूँ, बागियों की तरह मुझे पकड़ने आए हो जो मुल्क के खिलाफ कोई बगावत करके खड़े हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस तरीके की कार्रवाई बागियों के साथ होती थी, और यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ जो बोला है ग्रीक में, ये लफ्ज़ वसी मानी रखता है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इस लफ्ज़ को लिखती है, एम आई सम डेंजरस रेवोल्यूशनरी, क्या मैं को खतरनाक रेवोल्यूशनिस्ट कैसे पकड़ने आए? इट इज़ ऑल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्री कि रोमन इस किस्म के क्रिमिनल्स और मुजरमों के साथ किस किस्म का रवैया इख्तियार करते थे। एक ट्रांसलेशन, यहाँ पे कई ट्रांसलेशंस हैं लेकिन चूँकि ये लफ्ज़ मल्टीपल्स है, एक यहाँ पे थीव भी है कि तुम चोरों, और ये ऐसा लफ्ज़ है जो ऐसा चोर जो किसी से भी नहीं डरता, ऐसा ग्रुप जो जैसे दिन दहाड़े डाका डाल लेना और ख़तरनाक हो जाना लोगों के लिए, माशरे के लिए, कम्युनिटी के लिए, और जहाँ भी इस किस्म का बंदा पकड़ा जाए दावा बोल दो उसके ऊपर। तो यीशु मसीह कंपैरिजन देते हैं कि मैं तो आपके साथ रहा हूँ, मैं तो हैकल में तालीम देता रहा, इबादत खानों में कलाम सुनाता रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से तुम जुलूस इकट्ठा करके और तलवारें और इस तरीके से मुझे पकड़ने आए, तो इस तरीके से इस किस्म के ख़तरनाक क्रिमिनल्स जिनको चोर भी कहा गया, जिनको बागी कहा गया, जो रोम के ख़िलाफ़ भी लड़ रहे होते थे, रोम से निकलने के लिए भी लड़ रहे, जो गुरीला वार भी करने वाले लोग भी होते थे, और जहाँ जहाँ भी ये रोमन इनको पकड़ लेते थे और उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ उनको दी जाती थी, जिसमें से एक क्रूसिफिक्शन भी थी सज़ा, कि बेसिकली ये सारी पब्लिक देखे
کہ باغی جو ہمارے اسٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. تو مختلف لفظ جو ہے یہ اپنے کانٹیکس میں کئی جگہوں پہ یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم مجھے کیا ڈاکوؤں کی طرح، چوروں کی طرح، باغیوں کی طرح ایک اس کا ترجمہ ہے آؤٹ لا، جو لا کی کوئی کیئر نہیں کرتا، لا توڑنے والوں کی. میں نے کوئی اس قسم کے لا توڑ دی ہیں اسٹیٹ کے، میں I'm not a criminal like that. جس طریقے سے تم مجھے گرفتار کر، کیونکہ رومن پھر پکڑ لیتے تھے اور پکڑ پر چارجز کر کے پھر ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی، جس میں سے میں نے کہا ایک مصلوبیت یا صلیب پر چڑھایا جانا بھی تھا. اور اس کی ایک ہسٹری آپ جانتے ہیں صلیب پر، کہ پھر کس طرح وہ لاش کے ساتھ سارا کرتے تھے تاکہ دوسرے دیکھیں کہ کوئی بھی اگر اس قسم کا کرمنل ہوگا تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح ان لوگوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ڈاکو سمجھ کے مجھے گرفتار کرنے آئے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی شخص سمجھا ہے مجھے جو کوئی بغاوت کر رہا ہے یا کسی طرح سے، اور خاص طور پہ ایسے جو لوگ تھے وہ زیلوتیس کا جو گروہ تھا ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے. وہ جب ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا تو جو رومن پالیسی تھی یا رومنز کی جو ان کو گرفتار کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا کہ کیونکہ یہ لوگ گورنمنٹ کے خلاف تھے اور لوگوں کو ابھارتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے کہ رومیوں کو قتل کیا جائے، مارا جائے، کیونکہ ان کے پیچھے ان کا جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنی قوم کو ان سے ریلیز کرانا چاہتے ہیں، ایک محب وطن کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور خاص طور پہ انقلابی کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں. تو رومن گورنمنٹ کی خاص طور پہ ان باغیوں کے لیے گرفتاری کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا جو خداوند یسوع مسیح کے لیے انہوں نے گرفتاری کے وقت اپنایا ہے، جس پہ خداوند یسوع مسیح نے کہہ رہے ہیں اور کہہ اٹھے ہیں کہ کیا تم مجھے اس طرح کا باغی سمجھتے ہو یا اس طرح کا شخص سمجھتے ہو جو کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اس بات کی وضاحت بڑی اچھی پروفیسر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اور خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم یونس صاحب، خاص طور پہ یہاں 3 شاگردوں کا تو ذکر ملتا ہے، مقدس یعقوب ہیں اور مقدس یوحنا ہیں اور مقدس پطرس رسول ہیں، اور 2 تو آخر تک بھی دکھائی دیتے رہے ہیں، مطلب جیسے پطرس رسول ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں جب گرفتار ہو بھی گئے ہیں خداوند یسوع مسیح تو پیچھے ان کے چلتے رہے ہیں، چاہے زیادہ دیر نہیں چلے ہیں. اور مقدس یوحنا تو آخر تک ساتھ رہے ہیں، شاید اپنے اثر و رسوخ، اپنے باپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یا کوئی اور اس میں ریزن ہو سکتی ہے، لیکن وہ اینڈ تک ساتھ رہے ہیں. اچھا، بہرحال زیادہ تر جو شاگرد ہیں وہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. اور یہاں پہ ایک شخص جس کے بارے میں بڑی قیاس آرائیاں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ کون ہے، لکھا ہے اگر آپ دیکھیں 51ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا، اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا. یہاں ضرور اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ زیادہ کیا پاسبلٹی ہے، یہ شخص کون ہو سکتا ہے جس کا نام تو نہیں لکھا لیکن جوان کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. منور صاحب، بہت خوبصورت لفظ آپ نے سوال میں استعمال کیا، پاسبلٹی یا ممکنات کیا ہیں. ایک بات ہمیں دیکھنی چاہیے اور یہ ناظرین کے لیے بھی ہے اور میں بھی اس میں کیئرفل ہونے کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جب ہم اس طرح کے بیبلیکل ٹیکسٹ کو ڈیل کر رہے ہیں یا اس سے ریسل کر رہے ہیں یا اس کے معنی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو بھی ہم کریں گے وہ ہمارا اس کے بارے میں ہائپوتھیسس ہی ہوگا. وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بات میں نے اس میں سے دیکھ لی ہے وہی حتمی ہے. میں نے اس کے اوپر میکارتھر کو پڑھا، سٹاٹ کو پڑھا، لاسن کو پڑھا، ایف بروس کو پڑھا، 5-6 کمنٹریز کو پڑھا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے. یہ ہرمیونیٹکس کا لا ہے اور انٹرپریٹیشن کا لا ہے کہ اس طرح کے بیبلیکل ٹیکسٹ میں 2 چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کلوز اینڈ کنیکشنز. پہلا کلو ہے وہ جوان ہے، دوسرا کلو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، تیسرا کلو ہے وہ بھاگا ہے، چوتھا کلو ہے اس نے مہین لباس نہیں پہنا، چادر اوڑھی ہوئی ہے.
सो जब हम क्लूज़ को देखते हैं तो क्लूज़ हमें कनेक्शंस की तरफ लेकर जाते हैं। सो मैं भी एक क्लूज़ में देखूंगा और कनेक्शंस की तरफ इस चीज़ को देखूंगा। सबसे पहली बात मुनव्वर साहब, यहाँ पे जो जवान के लिए लफ्ज़ है उस वो ग्रीक में निनेसिकोस है, निनेसिकोस, और ये सेम लफ्ज़ कई जगहों पर न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ है। मत्ती 19 बाब उसकी 22 आयत में खुदावंद यीशु मसीह जब बात कर रहे थे, वो शख्स जो कहता है मैं तो लड़कपन से ये सारे बातों पर अमल करता आया हूँ, तो लिखा है मगर वो जवान गमगीन होकर चला गया क्योंकि वो बड़ा मालदार था। जब यीशु ने कहा अपनी सारी दौलत बेच और मेरे पीछे आ जा, तो उसके बारे में लिखा है, शख्स के बारे में, कि वो जवान गमगीन हो गया क्योंकि वो बड़ा मालदार था। वहाँ पे भी निनेसिकोस सी वर्ड यूज़ हुआ है। अमाल 2:17 में तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, वहाँ पे भी जवान के लिए सेम यही ग्रीक वर्ड यूज़ हुआ है। गो कि ये यूएल 2 की नबूवत है जो आगे कोट की गई है एक्ट्स में, पतरस के सरमन में या खताब में। सर यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि ये जो वाक़या है ये सिर्फ मरकुस में है। मत्ती इसे कोट नहीं कर रहा, लूका इसे कोट नहीं कर रहा, यूहन्ना इसे कोट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये वाक़या अहम नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे कोट किया जा रहा है, जब हम लिटरेचर में जाते हैं, अदब में, तो अदब में एक टेक्निक होती है या एक सिन्फ होती है जिसे कहते हैं, जिसमें मुसन्निफ जो है वो अपना नाम लिए बगैर अपने आप को अनआइडेंटिफाइड पर्सन शो करता है, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रेवरेंस, आउट ऑफ इज़्ज़त, और वो वहाँ पे अपना नाम मेंशन नहीं करता। मिसाल के तौर पे पौलुस कहता है मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो यक रूह में तीसरे आसमान तक उठाया गया, तो वो हमें और आपको पता है कि ही वाज पॉल, लेकिन वो नाम नहीं अपना ले रहा बिकॉज आउट ऑफ दैट ह्यूमिलिटी। यूहन्ना कहता है एक ऐसा शागिर्द था जिसको यीशु बहुत अजीज रखता था, आप और मैं जानते हैं कि दैट वाज जॉन, लेकिन वो अपना नाम नहीं ले रहा। तो पॉसिबिलिटी है, उन बातों की बुनियाद पर पॉसिबिलिटी है कि ये मरकुस हो। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि अमाल की किताब 12 बाब की 12 आयत में अगर आप देखें तो जब पतरस मौजज़ाना तौर पर जेल से रिहा होकर आता है तो फरिश्ता खुदा भेजता है और वो रिहा होकर आता है, तो वो सीधा एक घर में जाता है और वो घर है यूहन्ना की माँ मरियम का घर जो मरकुस कहलाता है। तो कहा यह जाता है, मोस्टली कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि ये यरूशलेम में घर था और मरकुस के घर में जो है वो इबादतें होती थी, प्रेयर मीटिंग्स होती थी, कलीसिया जमा होती थी, क्योंकि चर्च बिल्डिंग्स तो उस वक्त नहीं थी। तो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी, स्टॉट अपनी कमेंट्री में लिखता है कि ये पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पर भी आप देखें कि वहाँ पर जब आए हैं तो अक्सर ये वहीं पर होते थे और कहा जाता है कि शायद यीशु ने आखिरी फसा भी वहीं पर खाई थी। और जब मरकुस छुप छुप के ये चीज़ें शायद देखता होगा या नोट करता होगा, लेकिन वो सामने नहीं आता होगा। यहाँ पर जब हो सकता है जब यीशु को अरेस्ट करने आए हैं तो पहले वो उस घर में गए हों कि वहाँ ना हो। जब वहाँ नहीं मिला तो यहूदा ने कहा मुझे पता है अब यीशु कहाँ ज़्यादा जाता है, जिस तरह लास्ट एपिसोड में प्रोफेसर अजीम साहब कह रहे थे कि अक्सर यीशु वहाँ गतसमनी में जाया करते थे, तो फिर उसके बाद शायद वो वहाँ आए हैं। तो कहने की बात यह है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें पॉसिबिलिटी है कि ये मरकुस ही है। एक और भी पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देती है, ये जो चादर ओढ़ने के तरफ इशारा किया गया है, ये भी कहा जाता है कि जब आमतौर पे लोग सोते थे तो उसके वक्त ये चादर ओढ़ लेते थे। ये सर चादर के लिए जो लफ्ज़ है ना यहाँ पर वो सिंडॉन है। ये महीन जो चादर है इसको इंग्लिश में लिखा गया फाइन लिनन गारमेंट और ग्रीक में इसके लिए सिंडॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब ग्रीक के जो मीनिंग्स होते हैं आपने देखना होता है कि आपने सिंटैक्स के लिहाज से कौन सा मीनिंग वहाँ पे फिट करना है कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। तो अब एक इसका मीनिंग है वो चादर, महीन चादर जिसमें डेड बॉडीज को लपेटा जाता था। एक इसका मीनिंग है ऐसा खुला सा लिबास, इजी लिबास, लाइट वेट लिबास जो नाइट ड्रेस के तौर पे लोग पहनते थे। अब यहाँ पे कोई लाश तो भाग नहीं रही, यहाँ पर ये शख्स जिंदा है तो भाग रहा है। इट मीन्स कि हम जो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मीनिंग को फिट करेंगे तो यहाँ पे वो मीनिंग लेंगे कि इसने वो लिबास पहना था जो सोया हुआ ये शख्स था। शायद इसके घर में पहले लोग आए हैं, वो जरा शोर सुन के उठ गया। जब वो उठ गया तो वो दौड़ा है कि जाके यीशु को बताए कि यीशु तुझे पकड़ने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर ये पहले आए थे तुझे देखते हुए, अब ये तेरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन वहां पर वो वहां से भाग गया है। और मरकुस की सर में थोड़ी सी हिस्ट्री और पढ़ा था।
और इस पे चूँकि मैं कोर्स भी पढ़ाया इस गॉस्पल पर, तो उसमें बेसिकली मैंने देखा था कि ये इसने एक बार ऐसे पॉल और बरनबास के साथ भी किया था। जब खिदमत में थोड़ा सा मुश्किल हालात आए थे तो ये तब भी एक जगह से भाग गया था। अगर आप माल 13, 14, 15 बाब का मुताला करें, भागने में एक्सपर्ट था। सो इट इज़ पॉसिबिलिटी कि एक इंसान की वीकनेस इसमें नज़र आती है, लेकिन हमें खुदा की शाज़ोरी भी इसमें नज़र आती है। इवन देन गॉड यूज्ड हिम एंड ही रोट द गॉस्पल अंडर द सुपरविजन ऑफ पीटर दैट वी आर रीडिंग टुडे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है इन सारी बातों से, और मैं ईमान रखता हूं कि जो कुछ आप यहाँ से सीखते हैं बहुत सारे दीगर लोगों के साथ भी शेयर करते हैं ताकि और लोग भी इस कलाम के वसीले बरकत पा सकें। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस एपिसोड से मुतालिक ज़रूर आप पूछ सकते हैं, और इसी तौर से कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए दुआ करें। और इसी तौर से कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहें ज़रूर आप अपनी टेस्टिमनी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी गवाही दूसरों की तक़वियत का सबब ठहरे। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।